should always be in my life. Basta mga guys, ito ay isang trabaho mula sa ilalim ng ating pag-ibig. Ito guys, ano kasi maingay, no? May umuungol sa loob. So tingnan natin to. Nabaklas na natin to, no? So ito na. Ang lamig. Titingnan natin sa loob, yan. Yan, ha. So yan. Nabilan natin ng bearing, no? Lamig. Check natin guys kung may sira sa loob, guys. Murag wala man dapit, guys. Murag wala may sakit sa loob. Ada samsung sira kalam ko kita marara white cover. Aywa. Puko. When ada asli? Asli puncher when? Oh, wada lagi syukur. Okay naman siya. So, bearing nga yung sira. Bearing yung super kaya niya to. Ayo no. Di pa no? Tarangkot mo? Kristal. Ah, oo. Maksud kita wala. Wow, lang basta mapit tapik idea na. So, ano maksud? Wala na kasi dito kay Blue Ticket. Ah. Ya awam para. No pikirin ya kalau kelas. Ayo. Kalau ada saya kalau
किचन सामान जी है ना कुल हुआ थी खलस किचन सामान खलस खाने पे यार ब्लैंकेट आती हुआ Isaro? Antaro? अच्छी नहीं बात है Antaro? खलस Taruh ya? Begitu? Sil. Gimana? Stop. Ayo. Opi. Power. Bas. Musik kan? SP. Berapa? Dua MC kan? Berapa? Oke.
Ano pa kwa? Ano unsel gid? Unsel. Ano kapton sa to? Unsel. Kutiko. Sige. Tahu deh. Ayo. एक किलो 5 जगह पे एक